السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم اپنی کلاس کا سیشن نمبر 43 کریں گے، تو 43۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ دعا سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رحمن یا رحیم یا اللہ مدد۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کلاس نمبر یہ جو آج ہم نکالنے ہیں لام کے اصول، لام کے اصول ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی لام ہم کئی طرح کا پڑھ چکے ہیں، آپ پتہ ہی ہے آپ سب کو، ہے نا؟ کون سا لام جارہ پڑھا تھا؟ جو ہم نے پڑھا تھا نا پری پوزیشن میں، جی جی لی بھی پڑھا تھا نا، لی لی پڑھا تھا نا۔ تو جی پھر لی کے مطلب کیا تھا؟ تاکہ والا لی پڑا تھا نا۔ تو اس میں یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاکہ والا لی آ رہا ہے۔ لی کا مطلب ایک تو یہ لی کے کافی ہے میننگ، ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو کتنے ہیں دیکھیں سامنے، ایک جزم کے ساتھ، جزم کے ساتھ، پھر زیر کے ساتھ، زبر کے ساتھ دو ہیں، زبر کے ساتھ دو ہے نا۔ تو ایک لام تعریف بھی ہم پڑھتے ہیں نا، لام تعریف، لام تعریف نا۔ تو ال جس میں لگا ہوتا ہے ساتھ میں وہ لام تعریف ہوتا ہے نا۔ جی معرفہ بنانے کے لیے، معرفہ اب خاص کرنے کے لیے نا، خاص کرنے کے لیے تو وہ لام تعریف ہی ہوتا ہے۔ جی حمزۃ الوصل تو آتا ہے اس کو کرنے کے لیے کہ بھی پڑھنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لام جزم والا ہوتا ہے۔ عام طور پر لام تعریف جو ہوتا ہے جزم والا لام ہوتا ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے نا لام تعریف کو۔ انشاءاللہ کون پڑھے گی بہن؟ چلو ٹھیک ہے، پہلے میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، آپ مجھے ٹھیک ہے پڑھیں، آپ میں پڑھوں باتی؟ پڑھیں، آپ نے کہا تھا میں پڑھوں۔ لام جزم والا چاہیے کہ فل یعبدو، پس چاہیے کہ عبادت کریں۔ ہاں جی، عبادت کریں۔ ہاں جی، فل یتوکلی، ویسے یہ فل یتوکلوا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کسی وجہ سے زیر ہے یتوکلی ہے نا، تو پڑھیں گے تو ہم وہی نا۔ ہاں جی، پس چاہیے کہ وہ توکل کریں، بھروسہ کریں گے، توکل بھروسہ کریں۔ ہاں جی، فل یعمل، پس چاہیے کہ وہ عمل کریں۔ آگے تو یہ ہو گیا، یعنی کہ ایک حرف لام سے جو ایک حرف لام تین ہے ہو گئے۔ ہاں جی، اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیر لگ گئی
तो क्या मतलब होगा? ज़बर लगाएगी तो क्या मतलब होगा? जज़म लगाकर पढ़ेंगे तो क्या मतलब है? तो बेशुमार आयतों का तर्जुमा हम प्लग एंड प्ले के ज़रिए इसके ज़रिए करना सीखते हैं, जिसमें हमारा यानी कि एक अलामत क्या हम सीख रहे हैं, एक लाम का इस्तेमाल। तो इसमें लामे तारीफ़ भी है, लामे जारा भी आता है ना? लामे जारा किसके जी, लिए आता है? लामे जारा भी हुँ, आता है ना? जी, ली हमने क्या तो लामे जारा भी है, लामे तारीफ़ भी है, लामे तारीफ़ जज़्म वाला है, तो हाँ जी, लामे जारा ज़ेर वाला होता है जेब ना? वाला होगा, हाँ जी। ना तो जब लाम ज़बर वाला आएगा तो तो ताकीद के लिए ताकीद के आएगा, लिए, है ना? हाँ जी, ताकीद ताकीद के के लिए। लिए आता है, यानी कि हमने क्या पढ़ा था लक़द, लक़द में पढ़ा था ना? तो हमने कहा जी, था कि ताकीद ला के लिए ताकीद के ना, लिए है हाँ जी, और कद आ गया तो अलबत्ता तहकीक यानी कि और डबल ताकीद हो गई, है ना? वो भी हम जी, पढ़ चुके। अब आपके सामने चारों लाम जहाँ पे इकट्ठे आ गए, ठीक है? तो जी फिर ये लाम के असूल आप लिख लें, लाम के असूल, ठीक है? जी, जज़्म वाला, जज़्म वाले के मानी होंगे क्या? चाहिए के चाहिए के। जी, तो लाम ज़बर वाले के मायने होंगे ताकीद के लिए है, ताकीद ये के लिए ताकीद आएगा, है। पहचानने के लिए ज़बर देखेंगे। तो लाम निकाल कर अगर आप देखेंगे तो मतलब उनका जब ये आएगा ना ताकीद वाला लाम, तो लाम को अलहदा करके तो उसका मतलब देखें तो आपको मतलब का पता चल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये फिर ताकीद के लिए सिर्फ़ आया हुआ है। ये जुमले में चेंजेज़ नहीं करता, लाम ताकीद जब आता है ना, तो ये कुछ नहीं बदलता, सिर्फ़ आके ताकीद पैदा कर देता है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ऐसा ही है ना? जी, हाँ जी, ताकीद पैदा करता है, तो ये फिर लामे ताकीद कहलाता है और इसको याद करने के लिए भी आसानी है। फिर हम आप फल याबुदु, फल यतवक्कल बहुत सारे अल्फाज आते हैं जो कि हम तर्जमा करना सीख जाते हैं, सिर्फ़ एक लाम को पहचान कर, ना? बहुत जी, सारे साथी हैं इस्लाम के। हुँ। इन साथियों को देखें तो ये एक आसान तरीका प्लग एंड प्ले के ज़रिए हम आसान तरीके से इन चारों लाम को देखते हैं और इनकी पहचान फिर हम करते हैं और पहचान करने के बाद हम फिर इसका तर्जमा देखते हैं कि अब इसका तर्जमा क्या होगा। ठीक है, आगे पीछे भी देखा जाता है। तो इंशाल्लाह ताला इसका अगर आप ज़हन में रखते हुए मुअर्रफ़ बिल लाम भी जिसको कहते हैं, ये लामे तारीफ जो है मुअर्रफ़ बिल लाम भी होता है क्योंकि मार्फा बनाया हुआ लाम लगाकर मार्फा बनाया हुआ लफ्ज़ जो होता है वो मुअर्रफ़ बिल लाम कहलाता है, ठीक है? ये लाम जज़्म वाला जो है ना, जी, जी, ये जी, इसके साथ मार्फा बनता है, हाँ जी, हमज़ातुल वस्ल आता है ना, तो जी, लामे तारीफ है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला तो इसको हम देखते हैं, लामे तारीफ हम देख रहे हैं और मुअर्रफ बिल्लाम मारफा बनाया हुआ लाम के जरिए अल लगाकर। तो लाम असल में होता है लेकिन लाम के साथ हमजातुल वस्ल पहले लगा दिया जाता है ताकि जज्म वाला लाम पढ़ने में हमें आसानी हो, हम पढ़ सकें। और इसको जिन अल्फाज के साथ जे लगा होता है इनको हम कहते हैं कि ये मारिफा अल्फाज हैं, यानी कि खास हैं, खास जगह चीज या शख्स या काम के नाम के साथ यानी कि किसी खास शख्स या जगह के लिए आता है। तो इसको पहचान इसकी बहुत आसान है क्योंकि इसके साथ आम तौर पर हमज़ातुल वस्ल पहले लगा होता है। तो ये फिर जो हम देखते हैं इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, है ना? इसकी पहचान करने के लिए हमें देखना है कि ये जो मार्फा बनाया हुआ है लाम, तो इसके देखेंगे पहला नंबर 1 से ही हम देखते हैं। तो आतईन लगते हैं इनके आगे भी।
आतईन के साथ आते हैं जब, तो हम देखते हैं कि यी का ना कुम, हा ही हूँ हम, जमीर के साथ लाम जबर वाला आता है, ठीक है। लाम जबर वाला कहाँ पे आता है? ये यी का छह ना जो कुम, हरूफ है, हाँ जी। ना शेख शुमाइल माल के हरूफ के साथ शुमाल के हरूफ, हाँ जी, इनके साथ आता है। जमायर जब आते हैं, जी, तो फिर क्या कहते हैं हम कि ये लाम पहले आ गया और बाद में बाद जैसे में वो होंगे। बाद में वो होंगे, है ना। तो सबसे पहला लामे तारीफ है, मुअर्रफ बिल लाम वाला लाम, लाम कहते हैं इसको, जो जज्म वाला है, इसको अलहदा अब कर लें, ठीक है। इसकी पहचान मैंने 2-3 तरीके से करा दी है आपको। जी, मुअर्रफ बिल लाम, इसका नाम एक ये है मुअर्रफ बिल लाम। मारफा यानी मुअर्रफ बिल लाम, बी का मतलब मैंने बताया हुआ है ना, साथ है साथ है होता। जी। मारफा बनाया हुआ लाम के साथ। हाँ जी, मुअर्रफ मार्फा। बिल लाम का मतलब क्या होगा? मार्फा बनाया मुअर्रफ, होगा। मुअर्रफ जो है उर्फ से है ना, पहचान जी, उसकी किस तरह है, अल लगा होगा, तो मुअर्रफ बिल लाम जो है, ये मारफा बनाया हुआ लाम के जरिए, अल लगाकर। लाम असल में लाम लगाते हैं तो फिर लाम को पढ़ने के लिए जज्म वाले को हमजातुल वस्ल लगाया जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं अल लगाकर जी, जी। मारफा बनाया मार्फा हुआ, बनाया है, हाँ ठीक जी, है। बनाया तो जाता है, ये जी। इसकी पहचान है, मुअर्रफ बिल लाम या लामे तारीफ, हाँ लामे जी, तारीफ लामे भी इसको तारीफ, हाँ कहते जी। हैं, ठीक है। ये इसको आप निकाल दें, ठीक है। आगे वाला जो लाम है नंबर 2 पे, ज़ेर वाला लाम है, तो जी, इसके लिए ताके के मायने में, ताकि ये काम यानी कि ये काम कर लो ताकि ये हो जाए, है ना। जी, इसलिए हम उर्दू में भी इस्तेमाल इसको करते हैं, है ना। जी, ताके के मायने में, ताकीद के लिए भी आता है, जो तीसरा है, तो ये ताके के मायने में जो आता है ना, इसके उर्दू में हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे कोई बताएगा बहन? ये हाँ, फ़िल मुदारे के पहले आता है ये। क्या आता है? ये फ़िल फेल मुदारे के मदारी पे। पहले आता है। तो आता इनके आखिरी हरफ पर हम फिर देखते हैं कि ज़बर आती है। जी, आखिरी हरफ पर ज़बर ज़बर है। आएगी। तो फिर हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है? लामे लामे ता ता, ताके वाला लाम ताके है वाला ना? जी। लामे जार क्योंकि भी हो गया बाकी, सबसे ये पहले लामे जार। लाम आएगा, लाम ये सबसे पहले आएगा। हाँ जी, उसके बाद आता इनमें से एक हर्फ आएगा, ठीक, क्योंकि वो जी, पहले आते हैं ना। जी, आता इनके मारफा के जो फ़िल मुदारे के हैं वो पहले आते हैं। इसलिए हमने पहचान इसकी इस तरह करनी है, नंबर 2 लाम की जो ज़ेर के साथ है, कि फ़िल मुदारे के पहले आता है और ताके का मायने देता है। फ़िल मुदारे के पहले शुरू में लगता है, यानी पहले ये लगता है और फ़िल मुदारे बाद में आता है। और फ़िल मुदारे के बाद हम देखते हैं कि रूट वर्ड उसका फिर निकाल लें, अगर लाम को अलहदा कर लें, जो उसके बाद लगा हुआ है आतईन में से उसको अलहदा कर लें, तो आपको उस लफ्ज़ का रूट वर्ड मिल जाएगा। इसके जब हम कहते हैं कि आखिर में ज़मीर लगती है, ज़मीर भी आ जाती है ना, ये देखो कुम की ज़मीर आई हुई है ना, जी, तो ये भी साथ में आ सकती है, ठीक है। ज़मीर भी आ सकती है साथ में, जैसे फल या फल नहीं है वो, जब लियबलुवकुम, हुआ। लियबलुवकुम, तो ये वाओ लू ना आप सोचें कि लू ना था, लूना को नून को हटा दिया और वाओ के आगे अलिफ लगा के हम क्या कर देते हैं, हम उसको हल्का कर देते हैं, है ना। तो अब उसके आगे जब कोई ज़मीर आती है, जमा के आगे, जमा वाला लफ्ज़ जो होता है, वो फ़ेल होता है, उसके आगे जब ज़मीर आती है, कोई भी आए, तो वो फिर अलिफ गायब हो जाता है उसका, ठीक है?
अलिफ क्या होता है? गायब हो जाता है। जैसे फल याबुदू, ये ऐसे था लियबलुवा, आगे अलिफ था, लेकिन वो अलिफ कुम की ज़मीर लगने से अलिफ गायब हो गया और लियबलुवा कुम हो गया आगे। तो इसको हम देखते हैं कि ली को निकाले, या को निकाल दें। ठीक है, ली को निकाल के, या को निकाल के, कुम को भी निकाल के, तो आपका होता है बलियुन। बालाम या होता है इसका रूट वर्ड, वाव नहीं होगा, ये बालाम या होगा। ठीक है, ली तुनजीरा, ली ताके का, तू आतइन में से मैंने बताया था कि उनके ऊपर जबर जेर पेश वो आ सकती है, तो जहाँ पे पेश आई होती है। जी ज्यादा हम आतईन जबर वाले ही हमने शुरू यही किया था ना, जबर वाले, ताकि हमें पहचान तो आए ना आतईन है जी। जी फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि पेश भी आ सकती है किसी वजह से। ली तुम जीरा, इसमें ली और तू को निकालें तो नजारा रहता है ना। तो हमारा नजारा का भी मतलब होता है ना, क्या है? डराना, है ना, डराने वाला, डराना, हाँ जी। डराने वाला। वो तो होता है ना, नजीर, डराने हाँ वाला ना, जी, जी, नजारा। जी उसने डराया, फिर हो गया ना हाँ जी, नजारा, उसने उसने डराया, डराया। हाँ जी। क्योंकि वो जमीर उसमें ऑटोमेटिकली छुपी हम्म, होती है, जब तीन जबरें आ जाएं या दो जबरें हो तो छुपी होती है जमीर, ऑटोमेटिकली उसके अंदर होती है। तो ली तुम जीरा, जहाँ पे फिर नजारा हो गया। लिताहकुमा, लिताहकुमा में कौन बहन इसको दोनों को निकाल के मुझे रूट वर्ड देगी? दी हाँ डी, लाम हटा ला देता, हाँ जी हाँ लाम हाँ हटा दें, हाँ जी, हाँ ता ता हटा, हटाएंगे कि नहीं? जी ता नहीं हटाएंगे कि नहीं? हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। हाँ तो जी। हटाएंगे आइन क्या रह हाँ गया? मीम हुक्म हो हाँ गया ना। हाँ हाँ काफ नी मीम, हुक्म का रह गया, हा काफ मीम रह मीम हाँ गया। जी, रह गया, हाँ हाँ काफ जी। मीम, ठीक है, हाँ 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 जी। जी। तो ये इसका रूट वर्ड निकल गया। इसकी पहचान के लिए आपको बहुत आसानी के साथ आप इनको अलग-अलग करें जी और इनकी पहचान कर सकते हैं आप। इस तरह इनकी पहचान होगी, ठीक है? वरना तो फिर वो कह देते हैं ना कि इतने सारे लाम हैं, हम कैसे पहचाने, इसका क्या मतलब होगा, जी है ना? जी तो ये ताके के लिए मायनों में हमने जे नीचे वाला जबर वाला भी पढ़ा हुआ है पहले, के लिए, है के ना? लिए, हाँ जी, के लिए लिए, हाँ जी। ये भी पढ़ा हुआ है। तो तीसरा देखें, दूसरा, पहला और दूसरा जो है ये अभी हमने किया है। लिनंजुरा का क्या मतलब होता है? देखें ताकि हम देखें। देखें लिया ब्लुवाकुम, बिल्कुल ताकि ताकि हम वो आजमाएं तुम्हें, ताकि वो ताकि वो या आजमा, नहीं है बच्ची ताकि वो वो आजमाए तुम्हें, हाँ हाँ जी जी, ताकि वो आजमाए तुम्हें, ताकि वो आजमाए तुम्हें, तुम्हें यानी सबको। सबको, हाँ जी, लितुनजीरा, ली ताकि तुम ये डरो ताकि वो सबको, आजमाए, ये भी जमा होगी, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ये भी ताकि जमा वो, है। हाँ जी, अल्लाह, ताकि वो आजमाए तुम्हें। जी लितुनजीरा, ताकि तुम ताकि डरो। ताकि तुम तू, डरो तू तू तू, तुम तू का मतलब क्या होता है? मैं। मैं, मैं हाँ जी, अच्छा। तू तना तुम में, तू, नहीं ये आतईन में था, हाँ जी, सॉरी, ये आता है इंसान, ये हाँ जी, जी, आतईन ता, का है। हाँ तो जी, हाँ क्या जी इसका मतलब होगा? तुम ताकि ता तुम डरो तुम, ताकि ता, तुम ताकि डरो। डरो डरो, तुम डरो, ताकि तुम डर जाओ, हम कहते हैं ना, हाँ ताकि जी, तुम डर डर जाओ, हाँ जी, डर वो जी है, जाओ, ताकि तुम डर डर जाओ, जाओ। लिताहकुमा माँ क्या है? ताकि तुम हुक्म करो हुक्म, ताकि तुम हुक्म, ताकि तू हुक्म करे। ताकि तू ताकि हुक्म, तू हुक्म करे तू क्योंकि ता है ना, हाँ जी जी, ता का मतलब तू होगा ना। जी जी तू, तू आ तईन में हमने देखते हैं ना, ताकि क्योंकि तू अगर हाँ जहाँ पे हुक्म ए, अ, जमा नहीं है ना, सिस्टर जी बहुत ताकि जमा लग तू रहा हुक्म करे है है। जमा लग रहा है। लेता हुकुमा, तुम नहीं, हुक्म हाँ, करो। ये नहीं, वो जमा नहीं है, मीम नहीं नहीं है ना, मीम जमा क्या नहीं क्या, है, अलिफ भी नहीं है, हाँ अच्छा जी, जी। जमा कैसे वाव, हो गई? वाव नहीं है आप किसी में ना, हाँ जे जी होना चाहिए था जमा के हाँ लिए, जी, हाँ जी, जे ठीक है। होना चाहिए हाँ था, जी ठीक है। बिल्कुल। जी तो जे ताकि तू हुक्म करे, ताकि तू हुक्म करो, ठीक है।
ये हुक्म करे या जो भी ताकि फैसला तुम करे, वो हुक्म फिर कर जिस मायने में आएगा फैसला करे भी आता है, ताकि तू जी फैसला करे लोगों के दरमियान में, वो उन मायने में आया हुआ है। ठीक है। ठीक है तो तीसरा ला ताकीद के लिए है, पहचानेंगे कैसे? ला निकाल कर देखें, मायने मुकम्मल रहेंगे। ला मजनूनुन, ला मजनूनुन, मत अलबत्ता क्या अलबत्ता है? वो मजनून है। तू मजनून है मजनूनुन हाँ, तो इसका कैसे? हाँ, अलबत्ता अलबत्ता मजनूनुन, वो ये जमा होगी मजनून है। बाजी हम्म, हाँ जी, जमा हो गई। जमा होगी मजनून। हम्म, जुनून से है ना, ये जुनून से। जी जिन, जिन, जुनून। तो जे ला मजनून, अलबत्ता तू मजनून है। तो मजनून है जनी हाँ के जी पागल है ना, जी जमा हाँ नहीं है जी, जी, वाहिद है। दीवाना, दीवाना है वाहिद है, हाँ जी, वाहिद है, जमा नहीं है जी, वाहिद जमा है वाहिद नहीं है। है हाँ बोलना। जी, वाहिद है हाँ जी हाँ जी, वाहिद है, जमा नहीं है। जमा नहीं है। हाँ जी जी, क्योंकि तनवीन है ना आप आगे सल्लल्लाहु, तनवीन है है ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ, नून पर तनवीन क्योंकि है ना। हाँ उन्होंने जी, कहा तनवीन था। है हाँ जी एक के आगे हाँ, लिए है। हाँ जी, जी एक के लिए होता है, वाहिद के लिए तनवीन जी, आती है। जी जी, जी लफी और वो फिर रफा हालत भी होती है ना, पे दो जी, हाँ पेश जी या जी, एक पेश वाली रफा हालत होती है, यानी कि काम करने वाला फाइल होता है फिर। जी, ठीक है। वो फाइल होता है जिसके ऊपर दो जबरे आखिर में आ जाएं, या एक जबर आ जाए, सॉरी, दो पेश आ जाएं या एक पेश आ जाए, तो वो क्या जी होता है? वो काम फाइल करने फाइल, होता वाला है। फाइल होता वो है। रफा हालत में जो भी रफा हालत में होगा वो फाइल होगा। फाइल जो हाँ भी जी नस्ब हालत में होगा, यानी जिसके ऊपर जबर लगी होगी, वो मफऊल होगा। क्या होगा? मफूल मफूल वो होगा। मफऊल होगा। होगा उस तो पर काम फेल किया कौन गया सा होगा। होगा? जी फाइल तो मफऊल है ना, हाँ जी, जी क्योंकि उसके ऊपर काम हमने पढ़ा था ना, जबर जी, नाम के ऊपर जी आखिरी हाँ हर्फ जी, पर जबर होगी तो क्या होगा? नाम के आखिरी हर्फ पर पेश होगी। उन्हीं को साथ में लाया करें। अच्छा, ठीक है। जी, उन्हीं चीजों को याद रखें कि अब हमने पढ़ा था अल्लाह, इसमें जलालाह के आखिरी हर्फ हा के ऊपर पेश होगी तो हाँ जी, है, फाइल है, करने जी वाला। अल्लाह, हाँ जी, अल्लाह करने अगर वाला। इसमें जलाला की हा के ऊपर जबर होगी तो मफूल है। मफूल, हाँ जी, ना काम उसका। लोग कहते हैं अल्लाह के बारे में नाउज बिल्ला, जो भी है। तो जी अगर लाम अलिफ, सॉरी, अल्लाह के नाम के नाम के आखिरी नीचे हर्फ पर शेर हो गया। जेर जेर होगी होगी तो वो तो मलकियत अल्लाह की मुल्कियत हो गई। मलकियत मलकियत होगी, है होगी ना। हाँ जी जी, तो मलकियत मलकियत होगी हाँ होगी। जी तो उसी को ही याद रखते हुए आपने आगे बढ़ना है, वरना ये भूल जाता है फिर ना। जी, जी तो फिर हम देखते क्या है कि लमजनूनुन, लफी, लफी में है क्या? अलबत्ता पत्ता, मैं में, अलबत्ता अलबत्ता में, में है ना। अलबत्ता पत्ता, ताकीद के लिए है ना, लाम ताकीद का, जी जी, अलबत्ता के मैंने ताकीद के मायनों में आता है। लकाजिबुन, अलबत्ता वो वो झूठे झूठ हैं। झूठे हैं झूठ, काजिबून है ना, झूठ हाँ जी बोलने हाँ वाले हैं जी, या वाले झूठे हैं, झूठ है जमा ना। होगा। बोलने वाले हाँ जी हाँ हाँ, जी तो ये हो गया हमारा तीसरी किस्म का लाम। क्या है लाम में? पहला क्या था? चाहिए के, दूसरा क्या था? ताके, ताकि, और ताकि तीसरा क्या है? ताकीद के ताकीद लिए। के के लिए लिए। जी ठीक है। तो लाम जाएगा तो इसका मतलब है जरूर इसमें जहाँ पे ताकीद पाई जा रही है। जी तो अलबत्ता के मायने में हमने लिया था, फिर तो या फिर जरूर बेजरूर जरूर हमने याद बरसूर, हाँ करे जी, वो जी लिया था ना। जी, जी लकद, हाँ जी, लकद, यानी कद आ गया जी था तो डबल हो गई थी हाँ ताकीद, तो जी, हमने कहा था ताकि, कि हाँ ये जी, जरूर बाय जरूर के जरूर मायने में। बरसूर, हाँ जी, या अलबत्ता तहकीक, अलबत्ता यकीनन, उसमें यानी कि कोई डाउट नहीं है, जोर, बिल्कुल जोर के लिए, हाँ जोर। जी, जोर हाँ, के लिए। तो ये ला जो है आखिरी, अब आखिरी ला जबर वाला, अब ये भी पहचाना जाएगा ना, क्योंकि ये जी दोनों ही जबर वाले हो गए। तो जी जी इसकी पहचान फिर हम कैसे करेंगे कि इसका हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन कहते हैं। हाँ ला, जी, जी
लिल्लाही के लिए, है ना, तो जी लिए, ला जी, का मतलब अल्लाह लिए के आ गया, लिए, हाँ जी, तमाम है ना। तरीके अल्लाह के तो लिए हैं। ये हाँ का जी, नाकुम हाहू हु हाही हु हुम माल के शेर के हाँ जी। साथ, जी, यानी कि जे भी आएंगे फिर बाद में, ठीक है, अच्छा ये भी आ जाते हैं फिर। तो क्योंकि ये बाद में लगती है ना, ज़मीर बाद में लगती है, ज़मीर पहले जी, तो नहीं कभी आपने देखी जी लगी हुई नहीं ना, हाँ जी, जी, जी ज़मीर नहीं पहले लगती। अशारा, इसमें अशारा पहले आता है लेकिन ज़मीर नहीं पहले आती। जी तो इसको फिर जो, यानी कि ये कौन सा लाम हो गया फिर? जी, ताकीद के लिए लाम में जबर ताकीद वाला, के हाँ लिए। जी। तो लिए हमने पढ़ा था लाम आ जाए और उसके आगे कहीं नून शद वाला आ जाए, ज़बर वाला। तो ये फिर पढ़ा था ना ज्यादा ज़रूर जोर, बेज़रूर के में। जी, हाँ जरूर जी बेजरूर हो जाएगा, हाँ, हाँ जी। हाँ, ज़रूर बेज़रूर। जोर जोर के लिए हो जाता जो, शायद। ताकीद, वो ला जो ला तीसरा था उसमें भी, उसमें ताकीद आती है ना? जी, तो आखिरी ला जो है के लिए जो है, इसमें क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे? कमाल के शेर ऊपर लगेंगे इसके साथ लेके कमाल के शे हरूफ इसके लगेंगे कहीं लगे, जाके, बाद में हाँ जी ना? जी तो ये फिर हम ज़रूर बेज़रूर का तर्जुमा ऊपर वाले का करेंगे, इसका तर्जुमा करेंगे के के लिए लिए। लिए हम लाम लिए का हाँ जी मतलब है लिए, ठीक है? लिए हाँ लिए, हाँ जी। लिए। तो जब ये हरफ़े जारा के तौर पर आता है ज़ेर वाला लाम, तो क्या होता है, वो कुछ करता है, मायने तब्दील करता है, कुछ कुछ तब्दीली लाता है जुमले में? लामे जारा आए तो क्या करता है? ये वो उसको हम्म, हुँ। अच्छा, ये जो ज़बर वाला लाम है ना, जी ज़बर वाला लाम जो होता है, सॉरी, ज़ेर वाला जो लाम होता है ना, जी आखिरी तो नहीं हम पढ़ रहे, जो ज़ेर वाला लाम होता है, इसकी थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन थोड़ी-सी और हो जाए अच्छा कि ज़ेर वाला लाम जो होता है, ये हरफ़े जारा के तौर पर जब आएगा, तो हरफ़े जारा में ली के 2 मायने होंगे। हरफ़े जारा में ली इसके के दो महीने होंगे अच्छा 2 मायने होंगे। अच्छा जब ये हरफ़े जारा के तौर पर आएगा, जरा के तौर पर तो आएगा इसके 2 मायने होंगे। हरफ़े जारा आप लोगों को पता ही है ना कि वो तब्दीली करता है, क्या क्या तब्दीली करता है? हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ को ज़ेर दे देता है। जेर दे देता है हाँ जी जी, अपने अंदर कर लेता है, तो वो ज़ेर दे देता है। जब भी हरफ़े जारा आता है, तो वो क्या करता है? अपने वो आने वाली अपने बात आपने आने आप, वाले बाद में इस्म को क्या करता है? जेर दे देता है ज़ेर दे देता है। इस्म को ज़ेर देता है, ठीक है? हाँ जी तो फ़ेल को नहीं, इसम को जिस्म को, इस्म को। क्योंकि कोई ये जो लाम ज़ेर वाला ऊपर वाला था, ताकि लिनंज़ुरा, ये लियब्लुवकुम, तो ये क्या है? ये फ़ेल है। ये फ़ेल के साथ आ रहा है ताकीद पैदा करने के लिए, जी ठीक है? ताकि के मायने में ताकि हाँ फ़ेल जी के साथ आता है, फ़ेल से पहले आता है ताकीद पैदा करने के लिए। लेकिन जब लामे जारा आता है, तो लामे जारा में क्या करता है? वो फिर ला जो है वो लामज़ेर ली आया होता है, और बाद में आने वाला इस्म जो है, उसके आखिरी हर्फ को ये जेर ज़ेर दे दे देता है, ठीक है? इसको याद रखना है आप लोगों ने। 2 मायने हैं, अल्लाह का, अल्लाह के लिए। कैसे तर्जुमा करेंगे? अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह के के लिए लिए। के लिए तो लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह का क्या है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़मीन और आसमान अल्लाह का है ना, जी, जी तो वो बाकी चीज़ें भी अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह, तो हम कहते हैं लिए, अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। तो हम तरह-तरह से लाम का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? जी, तो इसको हमने याद क्या रखना है, जैसे ये लिल्लाही में कहेंगे कि अल्लाह का है, अल्लाह के लिए है, ऐसे ही इस्तेमाल हो गया ना, अल्लाह की चीज़ है जी, जो अल्लाह के लिए है। जी, मैं हाँ नमाज़ें जी, पढ़ रही हूँ अल्लाह जैसे, के लिए। हाँ जी, मैं रिज़्क खा रही हूँ अल्लाह का अल्लाह दिया की, हुआ, है ना? जी, तो का और के लिए आ गया ना तर्जुमा।
جی تو جب ہم للہ کا ترجمہ کریں گے، للہ میں کہیں گے کہ اللہ کا ہے، جی للہ اللہ کا ہے، پھر کیا ہے، اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ کس کا ہے؟ اللہ 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 کا ہے اللہ کا ہے، کا ہے اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جب انسان کر اللہ رہے ہیں تو اللہ کے لیے اللہ اللہ کے کے لیے لیے۔ اللہ تو کے کا لیے اور کے میں فرق ہو گیا جی جی ہے نا، میں لکھ رہی بہت تھی ظاہر فرق ہو گیا کا اور کے میں۔ کوئی چیز اللہ کی ملکیت ہے وہ اپنے بات میں آنے سے- جا کے بندوں کی بھی ملکیت ہو سکتی ہے نا۔ تو انشاءاللہ جی اب اس کا ہم اگزامپل دیکھتے ہیں تو اور زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ لیں، اگر کسی بہن کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ابھی بھی مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ یہ اس کو دیکھیں، اور میں نے پہلی سلائیڈ آپ لوگوں کو یہ دیکھو جہاں پہ تھا تو وہ سمجھ آ گئی، تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے نا، اس لیے میں نے بہت لمبا چوڑا نہیں اس کو کیا تھا۔ لا لی جا ال، زیر زبر اور جزم لگا کر بے شمار آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھے، جو کہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ۔ آگے والی سلائیڈ یہ ہم نے کی ہے ابھی۔ یہ دیکھیں لا کے بہت سارے ساتھی ہیں، اب لا کے ساتھی ہم دیکھیں گے کون سے ہیں۔ لی لا پلس کیا ہوگا، ی کا نا کم ہا ہی ہو ہم، ہے نا، تو یہ اس کے آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے کیا ہے، لی کے نمبر لی 2، لی کے لی آتین پلس آتین، آتین آتین کیا ہوگا، فعل مضارع ہوگا۔ یہ ہم کیا تھا، یہ ماضی تھے نا، ہاں جی ماضی یہ جب ہم کر رہے تھے تب ہم نے یہ ی کا ناکم ہا ہی ہو ہم پڑھا تھا، یعنی شیخ کمال کے حروف۔ اور پھر اب نمبر 2 میں آتین میں، آتین کے آخری آتین کے بعد کیا آئے گا کہ یہ آتین کے آخری حرف پر آخری پر زبر رہے گی، زبر ٹھیک ہے، ہوگی، یہ ہاں بھی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی لی آئے گا، لی آئے گا پہلے، اور پھر آتین کا حرف آئے گا، پھر آگے اصل لفظ آئے گا، اور اصل لفظ جو ہوگا جو کہ فعل ہوگا اس کے آخری حرف پر، فعل کے آخری حرف پر کیا لگے گا، زبر 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 لگے گی، زبر لگے گی، ٹھیک ہے، اس کے زبر لگ جائے گی۔ چوتھا تو ترجمہ یہ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا لی پلس آتین تین کے آخری حرف پر جزم ہوگی، جزم ہوگی، چاہیے کہ تو جہاں پہ پھر چاہیے کہ لننذرا، لننذرا لی ننذر لی نن نن لننذرا منظور زر لننظر، زور وہ ادھر ننظور کچھ اور تھا نا، ادھر نہیں تھے نا، تو وہ میں ہاں وہی جی ذہن میں رکھ کے پڑھ اوپر رہی والا تھی۔ ہاں جی وہ اوپر والا بھی لننظر، تو نمبر 4 لا تاکید کے لیے، لا پلس کہیں نون شد والا زبر کے ساتھ آئے گا تو تاکید در تاکید ہو جائے گی، 2 تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ کہ لام کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے نا، جی اور پھر جو آگے ہوگا نون وہ بھی تاکید کے لیے آئے گا، تو ڈبل تاکید ہوگی، تو پھر یقیناً کے معنی میں یہ دونوں استعمال کرتے ہیں پھر لا اور نون بھی۔ لا اکیلا بھی آ سکتا ہے جو کہ جہاں پہ آتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن لا جو ہے پھر نون کا بھی ساتھی بن جاتا ہے، نون کا اور ساتھی انشاءاللہ تعالی۔ یہ پھر آگے ہے
یہ وہی ہے جو کہ ہم نے لاسٹ کیا ہے، جارا کا ہے نا کے لیے، نہیں یہ جارا کا نہیں نہیں کیا تھا، چارا کو یہ تو زبر والا یہ ہے جارا کا نہیں کیا تھا، یہ زبر والا ہے، تو لی تاکید کے کا لیے، نا کمہا تاکید کے لیے آ گیا، تاکید کے لیے ہے جی لام تاکید ہے، تاکہ کے معنوں میں نہیں، جی تاکید۔ ایک منٹ، اب یہ ایک پیج نمبر 1 ہے، اس کا ترجمہ کون بہن کرے گی؟ آبدہ بہن آپ کر دیں، میں ہی کر دوں بات کر دیں، آپ ہی کر دیں، سبھی نے کرنا ہے انشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی آ جاتے ہیں، غور ہاں سے دیکھ جی کے کریں گے ترجمہ، ٹھیک ہاں ہے؟ جی جی سسٹر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، ہوں، ٹھیک ہے بچے، ٹھیک، وَعَلَى اللَّهِ مُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المتوکلون۔ یہ اصل میں لام جو ہے نا یتوکل کا ہاں لام، جی آخری جو لام ہے نا، اس کے نیچے زیر بھی ہے نا، تو یہ جی زیر کئی دفعہ ہوتی ہے، دو الفاظ ہوں، دو حروف ہوں جو جزم والے اکٹھے آ جائے نا، وہ پھر آگے ملانے کے لیے ٹیمپریری زیر دے دیتے ہیں، عارضی زیر، تو ٹھیک توکل ہے نا، لفظ توکل، جی توکل اب اس کے زیر نیچے زیر دے آ گئی، دی ہاں ہے جی آگے ملانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی اور اللہ پر اور اور پس چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں یا توکل کریں، وعلی توکل اللہ، اور توکل کرنے اور والے، اللہ پر اللہ پر بھروسہ کریں یا توکل کریں، ہم، ہاں جی، اور بھروسہ کرنے والے، ہم، ٹھیک ہے والی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ آگے پڑھیں۔ وَلْيَحْكُمْ وَلْيَحْكُمْ، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِيهِ بما اور انزل اللہ، بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ہم، اور چاہیے کہ وہ حکم کریں، حکم کرے تمہیں، حکم کریں تمہیں اہل کرے انجیل، نہیں، کرے کرے، حکم کرے ہم، اہل انجیل والے، اہل الانجیلی، انجیل انجیلی والے، بما جو اس کے مطابق اللہ نے نازل کیا، بما جو اس پر بما جے، بما بما جو بما تو ہو گیا جو بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، بی کا ہے ساتھ، ساتھ، ہاں جی، ساتھ، تو ماں جو نا، جو بما، ساتھ ہم، اللہ نے نازل کیا، یہ دیکھے غور سے دیکھے، وَلْيَحْكُمْ اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، فی اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے جو نازل کیا اللہ نے اس میں، اس کے نازل ساتھ کیا، جو نازل کیا اللہ نے اس میں کیا، کہ جو انجیل کے حامل لوگ ہیں نا، یعنی جی کہ عیسائی ہیں، وہ انجیل کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں حکم نازل کیا اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں، اپنے فیصلہ کس طرح کریں؟ انجیل کے احکامات کے مطابق، یعنی وہ تو اپنی کتابوں کے احکامات کو بھی نہیں مان رہے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، جی تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے کتاب کے مطابق فیصلہ کرے، جو اللہ نے اس کتاب میں حکم نازل کر دیا ان کے لیے، جیسے جہود جو تھے وہ بھی، ان کے لیے بھی تو کتاب میں حکم نازل تھا نا، جی ہاں آگے کریں، کیونکہ جب آپ پوری نہیں آئے تھے اس لیے آپ لوگوں کو اتنا ہی سمجھ اگر آ جائے تو بہت ہے۔ امن کانا یرجو لقاء
रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। बस वो अपने रब मन पस कौन हमने पढ़ा हुआ है कि ये कौन के मायने में फर्क, वो सबसे बड़ा बस जब वो इससे जो अपने रब की उम्मीद करता है। मन काना बस पस वो मन जो काना है यरजू काना उम्मीद करता लिखा उम्मीद करता, बस चाहिए कि वो वो लिखा मुलाकात की वो मुलाकात करें। रब्बी पहले इसको देखें, आप अलग-अलग इसको देखें। फा का मतलब क्या है? बस मन बस वो जो जो वो जो पास जो जो उम्मीद रखता हो मुलाकात का अपने रब की, या अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता हूँ, पास उसे चाहिए ये पहला जो है वो फिर अगर आप करें, फिर जो मुलाकात अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता हो उसे चाहिए कि वो अमल करे नेक, नेक अमल करे नेक। उसे चाहिए कि वो अमल करे नेक। ये वाहिद के लिए बताया जा रहा, अल्लाह सुब्हाना ताला के हर बंदे के लिए अलग-अलग है। जो बंदा भी अपने रब से मुलाकात की यानी कि क़यामत वाले दिन हाजिर होकर अल्लाह के हुजूर जवाबदही की, अल्लाह को मिलने की यानी कि मुलाकात की उम्मीद रख रहा है कि अल्लाह को जवाब देना है मेरे कामों का जो भी मैं करके जाऊँगा, उसे चाहिए कि फिर वो नेक अमल करे अगर वो अल्लाह का चेहरा चाहता है तो। ऐसा ही है ना? जो अल्लाह की मुलाकात का जहाँ पे लिखा है ना मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे। तो फल है ना जहाँ पे फल आया उसका मतलब हम कर रहे हैं, बाकी नहीं है कर रहे हैं। लिका का भी है, लिका लिका क्या है? मुलाकात करना, लका मुलाकात करना होता है। तो ये इसका रूट वर्ड है, अगर आप देखें तो लाम जो है ये इसके रूट वर्ड में आ रहा है। ये इसका वो नहीं है लाम, जो लामे तारीफ या कुछ वो नहीं है, लामे जारा भी नहीं है। असल में क्या है, ये तो उसका अपना है, लेकिन असल जो मतलब हम देख रहे हैं वो फल का देख रहे हैं। ठीक है, लाम जो है जज्म वाला आया, फल या अमल हम पढ़ के आए ना, लाम जज्म वाले का। ठीक है, आगे फबल्लम जस्ताती जस्ताती फाइत आम यस्तती, यस्ताती कल भी पढ़ा था हमने इसका, है ना? यस्ताती। हाँ जी। फाइत आम सित्तीना मस्कीना मस्कीना मिस्कीना, मिस्कीना। बस जो ना औकात रखता हो, ताकत भी कह सकते हैं, जो ताकत ना ताकत रखता रखता या हो इस्तात ना रखता। तो बस 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। अब तो और पास दो नहीं कर सकते, तर्जमा एक फिर भी बस आ सकता है। रखता हो, बस वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। हम्म, हाँ, तो भी आ सकता है, तो वो 60 तो वो मिस्कीनों को खाना खिलाए। पास जो फिर जो इस्तात ना रखता हो, पास चाहिए उसे, उसे का मैनी अंदर ही छुपा हुआ होता है। उसे चाहिए कि वो पास चाहिए कि वो क्या करे, 60 कितने मस्कीनों को खाना 60 खिलाए। मिस्कीनों को खाना खाना खिलाए। खिलाए। ठीक है, आगे अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। ठीक है बात। आप पढ़ते जाए। अल्लाह नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह नहीं कोई इलाह मगर वही वही है। अल्लाह पर चाहिए कि तवक्कल करे मोमन। वही है अल्लाह का। वही वही है अल्लाह। सिस्टर
اللہ ہاں لا جی الہ اللہ 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 وہی ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اس کے، ہے نا. جی اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اللہ وہی ہے. ہاں جی. اللہ اللہ وہی کا ہے. ہے نا، اللہ کا وہ ہے نا، دیتے ہیں نا کہ اللہ جی ہوا آئے تو کیا وہی ہے نا. ہاں جی جی تو وہ واہ ہوا وہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ وہی تو ہے نا. وہی تو ہے. ہاں جی. ہاں اے، اللہ وہی بس ہے، اس نہیں کوئی الہ مگر وہی. جی نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور وہی اللہ پر اور وہی نہیں ہوگا، ترجمہ آپ کا وہی کہیں گے تو وہ وہی کے لگ وہی وہی ہوتا ہے، وہی وہی نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھیک ہے. اور اللہ پر بس چاہیے کہ چاہیے کہ توکل کرے توکل کرے مومن. مومن. ایک رہتا ہے. ہاں جی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. تعامی. بس چاہیے کہ وہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف. بس چاہیے کہ وہ، تو اب وہ جو ہے بس چاہیے کہ انسان، کہ دیکھے بس انسان. چاہیے کہ دیکھے بس چاہیے کہ وہ دیکھے. اب انسان ہے، بس چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کھانے کی طرف. طرف. لیکن اگر ہم انسان کو نکالیں تو بس چاہیے کہ وہ دیکھے، ہاں جی ہے نا، جی الا جی تعامی، جی اپنے کھانے کی طرف، اپنے ہے نا. کھانے کی لیکن طرف. جہاں پہ انسان آیا ہے تو وہ جب نہیں ہے. نام آ جاتا ہے تو پھر انسان ہم وہ کی بجائے ہم کہتے ہیں نام لے کر نام کہتے ہیں، ہی لکھیں گے. ہاں جی. پھر نام کہیں گے. تو یہ نام آیا ہے اب، تو اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کے اس کی سمجھ نہیں آئی کسی کی تو مجھے جلدی سے بتائے، ورنہ آگے ہم کریں. یہ سب جزم والے ہی نام ہے نا، چاہیے کہ جزم والے، معنی چاہیے میں. ہاں والے. جی ہاں ہاں جی چاہیے والے. جزم والے ہیں. جی جو ایک منٹ وہ چلا گیا دوسرا. یہ جزم والے نام ہیں. یہ بھی یہ بھی جزم والے ٹھیک ہے. ہیں. جو قرآن کے مثالیں کون بہن پڑھے سسٹر گی؟ میں آپ پڑھ لوں پھر میں نے جانا ہے. پڑھ لیں جلدی ٹھیک ہے سے. میں پڑھ لوں. معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کوئی کا بات ٹائم نہیں. ایکسٹرا لیا. ہاں پڑھ لیں، جس جی. نے پڑھنا ہے جلدی سے پڑھ لیں. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہی. فَلْيَصُمْ سم. فلیصم. ہاں ہاں جی. بس وہ جو حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، بس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. پھر جو حاضر ہو تم میں سے، پھر وہ تم میں جو سے حاضر ہو تم میں شہرا سے مہینے میں، اس مہینے یعنی میں، اس مہینے میں. ہاں بس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ہم، اس مہینے میں نہیں، شہر مہینے میں، کیونکہ اس حاضہ کے. ٹھیک اسے ہے. ویسے تو ہمارا ترجمہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، جی ہاں جی اردو ترجمہ ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے آگے پڑھے. جی. فَلْيَسْتَجِيبُوا تجیب. لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، میرا اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. ٹھیک ہے جی سسٹر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. بس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، اور چاہیے کہ اور وہ اور کہیں وہ سچی بات، اور وہ کہیں سچی بات. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. بس چاہیے کہ وہ لڑیں
फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से जिन्होंने खरीद ली दुनिया की जिंदगी आखिरत के बदले। फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, बस चाहिए कि वो देखे किससे बस पैदा, चाहिए कि इंसान देखे, या जी इंसान को बस चाहिए कि हाँ जी, बस देखे चाहिए कि इंसान इंसान देखे वो किससे पैदा किया गया है, किससे पैदा किया गया वो। किससे पैदा किया ठीक गया। है, हाँ आगे। जी। अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। अलैहि, उस, मैं तवक्कल करता हूँ उस पर, और उस पर, और चाहिए कि तवक्कल करें, तवक्कल कर, अलैहि और उस पर। और उस ठीक पर है, चाहिए कि वो तवक्कल करें, तवक्कल करने वाले बस चाहिए कि तवक्कल करें, तवक्कल करें, करने तवक्कल वाले। करने वाले। हाँ जी। हम्म, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि वो तवक्कल करें अल्लाह पर। हम्म। तो ये फिर जो है ना, फलयंजुरिल इंसान जी, इन मिम्मा खुलिक, नहीं कौन सा अच्छा, था। यही था बस चाहिए कि कि देखे इंसान, इंसान वो किस वो चीज से पैदा किससे किया है, कि वो उससे तो ये पैदा किससे किया पैदा गया किया है। गया है ना। किससे पैदा जी किया गया। हाँ जी। हम्म, ठीक है, इंशाल्लाह। किसी हम्म। बहन को पता नहीं चला तो बताए। समझ तो आ गई। आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, आसान है ना। हाँ, आगे सिस्टम कौन में बहन आप पढ़ेगी, कैसरा बहन आप पढ़ लें। मैं पढ़ती हूँ। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, इन्ना, बेशक, अश्शिरका, शिरक है, ला ज़ुल्मुन, नहीं ला है ज़ुल्म, नहीं लगाना, बेशक अच्छा, शिर्क। शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम है, बहुत तकीद के लिए ना, तकीद के अलबत्ता लिए, अलबत्ता जुल्म अजीम है, बहुत बड़ा बड़ा जुल्म जुल्म है, है ना। बहुत बड़ा जुल्म है। बेशक बेशक शिरक, शिर्क अलबत्ता। अलबत्ता बहुत बड़ा जुल्म है। हम्म इन्नल तो इंसान शिर्क लफी, शिर्क जो है, शिर्क ही तो अब पकड़ रहा है दुनिया को। जी सही हम्म, है। शिर्क ही हम कर रहे हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल, टाइम दिया करें, इन्नल इन्नल अच्छा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, खुसर। बेशक, हुस्र, हुस्र, इन, हम्म, बेशक, इन, बेशक इंसान, लाफी, अलबत्ता। अलबत्ता, अच्छा, बेशक इंसान अलबत्ता नुकसान में है। हम्म, लाफी नुकसान, दफील या में है, खसारे में है। खसारे में है या नुकसान में है। हम्म, वयकूलूना इन्नहु लमजनून, इन्नहु 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 ला, वयकूलूना इन्नहु लमजनून, हु को लंबा नहीं और वैसे करना, लेकिन ये गौर से पढ़ना है। लमजनून, आगे। और यकूलूना, वो कहते हैं, बेशक, इधर मुझे ये भूल जाता है, तकीद के लिए मैं, तकीद ऐसे लगता है जैसे लगाया नहीं जाता, तो क्या लफ्ज लगाना है इधर, अलबत्ता लामजनून के लिए, अलबत्ता, हाँ, अलबत्ता, अलबत्ता हाँ, वायकुलून, और वो कहते हैं, इन्नहु, बेशक, बेशक वो लामजनून, अलबत्ता वो मजनून है, या मजनू है। हाँ, अलबत्ता वो दीवाना भी आप कह सकते हैं। हाँ, दीवाना, दीवाना है। वकालू और या, उन्होंने कहा और वो उन्होंने कहा कि बेशक, आ वो या अय्युहा है ना, या अय्युहा, आ वो ए, जिस पर नाज़िल किया गया, उस पर जिक्र कुरआ, उस पर नसीहत, बेशक वो, बेशक तू, अलबत्ता
अलबत्ता मजनून है। मजनून है। नहीं, तो मैंने ऊपर वाला इन्नका पढ़ा था, अभी मैं ये पढ़ना था। वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका ला मजनून। और कहा या अय्युहल्लज़ी, ए लोगो जो नुज़्ज़िला, वकालू किसने कहा? वकालू और उन्होंने कहा, पहले इसका और तर्जुमा उन्होंने करिए। कहा या अय्युहल्लज़ीना, ए अच्छा, लोगो। हमने पढ़ा था अय्युहा या अय्यतुहा, पढ़ा हुआ है हाँ, कि नहीं अभी? ए मतलब आता है ना, अय्युहा। हम्म, तो या या अय्यतुहा। अय्युहा, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो नुज़्ज़िला नहीं नहीं नहीं, आप उतारा। मेरी बहन, आप ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, गलत हो रहा है तर्जुमा। और अच्छा, उन्होंने कहा ए वो जिस जी, पर अच्छा, नाजिल हाँ, किया गया जिसको उस पर जिक्र या नसीहत, ठीक है, बेशक तू, यानी बेशक कि है। जिस पर जे नसीहत नाजिल की गई है, हाँ, वो बेशक तू अलबत्ता मजनून है। तू अलबत्ता अच्छा, मुझे बेशक समझ। दीवाना है या हाँ, मजनून है। चलो मैं यानी सुनाऊँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ, को पुकार कह के रही हरफे हूँ। निदा है ना, या अय्युहा, हाँ जी, हाँ, या अय्युहा हरफे निदा है। या जो है ना, जब या अय्यतुहा आता है ना, या अय्यतुहा, तो वो औरत के लिए आता है, मुअन्नस के लिए सॉरी या आता है। लेकिन हाँ, जब या अय्युहा आता है तो ये फिर मुदक्कर के लिए आता है, ठीक है। अच्छा मैं बच्ची करती इसका दोबारा कर दें फिर। मैं हरफे कर निदा नहीं है, जी। हरफे निदा और है। और पुकारने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफारे मक्का पुकार कर कह रहे हैं कि ए, नाम नहीं ले रहे हैं ना, जहाँ पे नाम नहीं है ना आ जी। जिस पर रहा, नाज़िल हाँ, जनी जिस पर या अय्युहा हल्लाजी, ए वो जिस पर नाजिल किया गया नाज़िल उस पर किया गया। कुरान, क्योंकि अलैहि अगेन आ गया ना, फिर आ गया अल्लाह जी, वो जो आ गया ना, वो जो, जब वो जिस पर हमने पढ़ा था ना, अल्लाह जीना और अल्लाह हाँ, जी का तर्जुमा, हाँ, हाँ, अल्लाह जिस जी पर वो जिस पर, या वो जो, वो जिस पर आएगा, जहाँ पे वो जिस पर जी। नाजिल किया गया, कुरान। नुज़्ज़िला है ना, नाजिल किया गया। हमने पढ़ा था हाँ, मजहूल, मादी मजहूल, हाँ, जिसमें वो तो फाइल गायब पाल है। चुका हुआ। हाँ, जी। नुज़्ज़िला काम हुआ हुआ है, लेकिन फाइल का हाँ, नहीं पता किस पर। तो नुज़्ज़िला अलैहि, उस पर तो उसकी, नाजिल हाँ, किया गया, जिक्र, उस पर जिक्रा, जिक्रू जिक्र इज, तो नसीहत। हम कहते हैं हिज जिक्रू, जिक्र नसीहत, बल्कि ये इस कुरान के लिए जहाँ पे जिक्र का लफ्ज आया है, जिस हाँ, पर हाँ, कुरान नाजिल किया गया, तो जिक्रू जहाँ पे मतलब हाँ, क्या होगा, नसीहत भी आप कह सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ये कहते हैं कि कुरान के लिए ये आया है, ठीक है, कि जिस पर हाँ, कुरान नाजिल किया गया, बेशक तू अलबत्ता तू मजनून है, अलबत्ता तू मजनून है। या हाँ, बेशक तू अलबत्ता दीवाना है। हाँ, पागल हम ये अपने जुबान में क्या देते, नहीं पागल कह है, सकते, हाँ, ये नहीं पागल कह हो गया सकते। है ना जी। जी असल बात है ना, ठीक है। तो आगे काला आखिरी, काला इन्ना रसूल रसूलकुम। आपका इन्ना ठीक नहीं है, इन्ना अच्छा, आप टाइम बिल्कुल नहीं देते। काला काला इन्ना रसूलकुम रा को मुल्लजी मोटा करें, रा को मोटा करें, रसू, रसूलकुम कुम अल्लजी अरसिला अलैकुम रसूलकुमुल्लज़ी, रसूलकुमुल्लजी उर पेश है कि जबर है? पेश, उरसल उर्सिला, उर्सिला उर्सिला अलैकुम ला मजनून इलैकुम, ई है, इलैकुम ला मजनून। काला कहा इन्ना बेशक रस र रसूलकुम र रसूलकुम, ये रसूलकुम रसूला जो है ना, मुल्लजी। एक हाँ, रसूल है। हाँ, ये काला देखे, कहा बेशक ये रसूल। देखे, कुम जो है, कुम की ज़मीर हमें बता रही है कि जिनको पुकार कर कह रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं, तुम्हारा रसूल, रसूल, अच्छा, जी। बेशक हमारा रसूल ठीक अल्लाजी है, जिस पर उर्सिला उतारा गया, भेजा गया, जो भेजा भेजा गया गया, अब अलैकुम, जो के मायने में आएगा, जो भेजा जो गया, भेजा गया अलैकुम तरफ तुम्हारी, ला इलैकुम, मजनून, इलैकुम होगा। इलैकुम तरफ। ये बहुत ख्याल रखा करे जेर जबर का। हाँ,
طرف ان کی لا مجنون، البتہ وہ ان کی مجنون کیوں ہے؟ تمہاری. ہے، تمہاری البتہ وہ مجنون ہے. یہ ہاں ذرا جو مجھے سمجھ نہیں آئی. کالا کہا انہوں نے، نہ بے شک رسولکم کالا اس نے کہا نہیں ہوگا، کالا. اس نے کالا کہا، اس نے لیکن کہا، یہ ہے اس نے کہ کہا. وہ کنفیوز ہیں، تو اس لیے ان کو جی میں خود کرنے دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں غور سے میری بہن. اس نے ہاں جی. کہا بے شک تو تمہارا رسول جو بھیجا گیا تمہاری طرف، وہ البتہ دیوانہ مجنون ہے. دیوانہ ہے. ہاں اچھا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ بے تاکید کا شک ہے، وہ رسول لا بھیجا البتہ. گیا ہے، ہاں، تمہاری طرف. اس نے کہا بے شک ہاں رسول تمہارا جو بھیجا گیا تمہاری طرف، وہ البتہ وہ البتہ وہ دیوانہ دیوانہ. ہے. یہ صحیح. کہا کہا بے شک رسول جو بھیجا گیا تمہاری طرف، وہ البتہ وہ دیوانہ ہے. ٹھیک، الحمدللہ. اب علیہ سمجھ طرف آ گئی تمہاری. سبھی کو اس کی ہر آیت کی. ہاں جی، اب آ گئی ہے. اب اس کا ترجمہ کون کریں گے؟ اب تو لوگ ہی کر دے بہت چھوٹا چھوٹا ہے، کر دے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. شقاق بعید. شِقَاقٍ بَعِيد. تو دونوں قاف موٹے ہیں نا. ہاں، شِقَاقٍ بَعِيد. وَإِنَّ اور بے شک الظالمین جو ظالم ہے، لافی البتہ وہ البتہ میں شقاق لافی شقاق بعید دور کی گمراہی میں ہے. بعید دور کو بے شک کہتے جو ہیں. ظالم، شقاق ہاں شق ہاں، یعنی کہ گمراہ. گمراہی، ہاں دور کی گمراہی میں ہے. اور بے شک ان ظالمین الظالم البتہ پتہ دور کی دور کی گمراہی میں ہے. گمراہی میں ہے. ہیں. ان ہاں جی. ان بطشا ربک لا شدید. بے لشدید، شک آپ لمبے بھی کر رہے ہیں آخری بھی. لا شدید، ان لا بطشا، شدید، بط تو آپ موٹا بھی ہے. ان بطشا بطشا، ربک ان لشدید. بطشا، ان بطشا ربک لا شدید. دے بے آپ کر شک، رہے ہیں انا بطشا. انا کو بھی آپ الف لگا رہے ہیں، بطشا کو بھی لگا رہے ہیں. نہیں نا، یہ وہ لمبا سینٹینس نہیں ہے نا. کرنا، لمبا نہیں کرنا، اچھا، آپ نے اس کو ان ٹائم دینا ہے. اچھا 2 دفعہ ہاں کر. ان بطشا ربک لا شدید. بے شک پکڑ تمہارے رب کی البتہ شدید ہے یا سخت ہے. ان الابرار لافی نعیم. ان بے شک نیکوکار لافی ہوں گے نعیم باغوں میں. البتہ، البتہ ہوں، البتہ البتہ باغوں فی میں، میں نائم، باغوں میں ہوں، نائم باغوں میں نعمت، نعمتوں نعمت میں. والے باغ، نعمتوں میں ہوں گے. تم باغ اچھا کا ہاں، نہیں ہے باغ میں جہاں سب، پہ. ہاں نعمتوں بے میں ہوں گے. شک البتہ نیکوکار نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے. نعمتوں میں ہوں گے. ہاں جی. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اور بے شک بدکار البتہ ہوں گے جہیم جہنم میں، جہنم میں. آگ میں. ہاں جہنم میں آگے آگ، جہیم، جہیم آگ، جہنم میں. دیکھتی آگ ہوگا نا اس کا. تو یہ جہیم جو ہے، یہ ایک دوزخ کا ایک اور نام آ گیا. ہاں جہیم، جہنم سارے آئے ہیں نا. ہاں ہاں. سعیر، جہیم میں دیکھتی آگ کے لیے ہے، دیکھتی آگ میں ہوں گے. جہیم، بے شک فجار بے شک جو فجار ہے اور بے شک جو بدکار ہیں وہ ہوں گے جہنم میں. جب آگ میں آپ کہہ بڑکتی آگ، سکتے ہیں، جہنم میں آگ. جہیم. ہاں جی. آگے اِذْ قَالُوا لَا يُوسُفُ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ وَأَخُوهُ، واہ بھی ہے نا ساتھ میں، واہ. وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ احب، احب. أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا عصبتن، عصبتن. لَفِي
ان اچھا ادھر وہ اس بات آنے کے اس بات ابھی آئے تھا نا، ان اباءنا لفی دلال مبین، اور جب کہا از کالو، اور جب کہا لا یوسفا، یوسف علیہ السلام جب نے، انہوں نے کہا، جب قالو انہوں ہے نے نا، کہا، اب وہ بھول گئے ہیں، پہلے دو اچھا ہیں۔ جب انہوں نے کہا لا یوسف، اے یوسف، واہو، لا یوسف، یوسف کے لیے، یوسف اچھا کو، یوسف کے، ہاں، وہ اور اخوہ جب اور اس کہا کا بھائی، یوسف اور اس کا بھائی، اس کے بھائی آہبو، آہبا، ابو، الہ، احب، احب، محبوبہ ہوتا ہے نا محبت، زیادہ محبوب ہیں، الہ الہ، طرف ابینا اپنے اپنے ہمارے ابا اپنے جان کے، باپ کے، منا، اچھا منا بے، ہم سے، اچھا منا ہم سے، اور جب کہا انہوں نے کہ یوسف اور اس کا بھائی یہ زیادہ محبوب ہے الہ ابینا، اپنے باپ کے، منا ہم سے، زیادہ پیارے ہیں اپنے باپ کو ہم سے، ونحن، اور ہم، اس باتن تن جماعت ہے، انا بے شک ایک ابا، جماعت ہے۔ ایک جماعت ہے، انا اب ابانا ایک لفی، کا معنی کہاں سے آیا ہے؟ اس تن آیا ہے، تن نے ہاں بتا دیا کہ یہ ایک تو مؤنث ہے، اسبا جو ہے، جماعت جو ہے مؤنث کے لیے اسبا مؤنث ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دو تنوین پیش کی نے بتا دیا، تنوین نے بتا دیا ہمیں کہ ہاں جی، یہ ایک واحد ہے، واحد، ایک ایک جماعت ہے، جماعت ہے، ایک ٹھیک ہے۔ جماعت ہے، انا بے شک ابانا، ہمارا باپ، لافی، ابانا، ابانا، ابا، ابانا، ہمارا باپ، نا نہ کا مطلب ہے نا، ہمارے، البتہ کھلی گمراہی میں ہے، یہ اپنے ہم، باپ کے متعلق انہوں نے جو بات کہی تھی، جی، یعنی کہ ہمارا باپ البتہ کھلی کھلی گمراہی میں ہے، گمراہی میں ہے، ہاں آپ یعنی سمجھ کہ وہ غلط فیصلہ کر ہاں، رہا ہے اس کے ہوں، بارے میں۔ جب جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کے بھائی کے لیے کہ وہ زیادہ پیارے ہیں ہمارے اپنے باپ باپ، کو، الہ ہے ہمارے نا، باپ کو طرف، ہم سے، طرف ہم کہتے ہیں بھی کو، طرف، باپ ہاں کی جی، طرف زیادہ پیارے ہیں، یعنی ان کا جھکاؤ باپ کا زیادہ ان کی طرف ہے۔ منا منا ہم ہم سے، یعنی سے، ہمیں چھوڑ کر باپ ان سے زیادہ پیار کرتا، اگر اس کے ہوں، تفسیر میں جائیں تو اس طرح آپ کہیں گے، ہاں جی، کیونکہ ہاں ہماری سمجھ اردو کمزور ہے تو اس کو بنانے کے لیے بھی تو کرنا ہے نا کچھ۔ ہاں جی، اور اور دونوں اور ہم ہم، ایک جماعت ہیں، کہ ہم سارے بے ایک ہیں تو شک ہمارا باپ البتہ کھلی گمراہی میں ہے، یعنی پتہ، کہ ہم اتنے بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں نا سور میں نوجوان، ہم بڑے بڑے پہلوان ہیں، اور ہم پوری جتھا بھی کہتے ہیں نا، جماعت جتھا بھی کہتے ہیں اس کو، ہم ایک بڑا جتھا ہے، اور یعنی کہ ہمارا باپ ان چھوٹے لڑکوں کو پیار زیادہ کرتا ہے، جو ہاں کہ جی، اس کی حفاظت بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس کے کام بھی کچھ نہیں آ سکتے، اور ہم اتنی بڑی جماعت ہے، ہم بڑی جماعت ہیں، اور ہم طاقتور، طاقت کا اظہار کر رہے ہیں نا یہاں پہ۔ اے، تو پھر بتا رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، نعوذ باللہ، ہاں جی، اسی آیت میں سے کافی کچھ نکل رہا ہے نا، ٹھیک ہاں ہے، جی، جزاک یہ اللہ سب خیرن ہو جائے کثیرہ۔ آگے یہ ہمارا اس کو گا، رفت بہن آپ کریں۔ میں کیا خبر تھی، ٹھیک ہے ٹھیک، وَأَنزَلَ ما، تھوڑا سا بڑا کر لوں، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اور نازل کی کتاب ساتھ حق کے، ٹھیک ہے بات، پڑھیں، انزالہ کا ترجمہ پہلے کریں۔ اور نازل کی دیکھیں کتاب، یہ پہلی کلاس کا ہی ہے، پہلی کلاس کا اور ترجمہ کریں۔ نازل کی کتاب
پہلی اس نے کلاس جو ہم نے کی تھی وہ اس کا ترجمہ کریں گے. اور نازل کی کتاب اس نے ساتھ اور حق کے اس نے نازل کی اور اس نے نازل کی کتاب ہم پر ما ما ساتھ ہم ان کے الکتاب، ساتھ ساتھ اور حق اس نے کے نازل کی ان کے ساتھ کتاب، اس نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے تاکہ ساتھ ہم حق کے ساتھ. حق کے ساتھ پہلے ساتھ کہہ دیا، 2 دفعہ ساتھ کہنا بس. ایک ہی ساتھ دفعہ ساتھ کہنا ہے، لیکن اس کا ترجمہ ٹھیک کرنا ہے بس. اچھا. اور اور اس نازل نے کی نازل کی. کتاب اچھا کتاب پہلے ماں کا ترجمہ پہلے آپ کریں، آپ کتاب کا جا کے ترجمہ پہلے کرتے ہیں، اسی لیے تو گڑبڑ ہے آپ کے ترجمے میں. اور نازل کی اس کے اس کے کتاب ہم الکتابہ ان کے ساتھ ماں، اس کے نہیں ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ. ان اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ. ہم، ٹھیک ہے. ہاں تاکہ تاکہ وہ تاکہ فیصلہ کرے تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، انسانوں کے درمیان. انسانوں کے درمیان. ان کے نہیں آئے گا کیونکہ انسان تاکہ آیا وہ ہے فیصلہ ساتھ. کریں لوگوں کے درمیان یا انسانوں کے درمیان. ہاں جی. وانظر الی وانظر الی حمارک ولنجعلک آیات للناس. نج آلہ کا نہیں ہے، نج آلہ کا. نجعلک آیات للناس. آیۃ للناس. آیات للناس. اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف. ہاں ہاں. تاکہ بنا دیں گے ہم ایک نشانی لوگوں کے لیے. اسے بنا دیں گے تاکہ ایک ہاں نشانی. نہ ہے نا، ہم ہاں بنا جی. دیں گے اسے تاکہ ہم بنا دیں گے اسے ایک ایک نشانی نشانی. لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے. ہاں جی. ہاں؟ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے قالا. لی ننظورا ہم نے پڑھا تھا، تو جہاں پہ لی. ٹھیک ہے پڑھیں. قالا بلا قال بلا. قالا بلا ولکن لیتمئن قلبی. لیطمئن. لیتمئن قلبی. آپ ہیں ادھر؟ کیا ہوا؟ کس کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے؟ لیت لیتمئن آپ کو. ہاں جی. لیتمئن قلبی. انہوں نے اس نے کہا انہوں نے نہیں، اس نے. ہاں جی کالا. ہاں سوری. اس نے کہا بلا کیوں نہیں. بلا. کیوں نہیں. ٹھیک ہے باجی. آگے ہاں ترجمہ کریں. ولیکنی اور لیکن تاکہ اطمینان ملے میرے دل کو. یا اطمینان پائے میرا دل. یعنی میں نے اس لیے سوال کیا تاکہ میرا دل اطمینان پا جائے اس چیز کو سامنے دیکھ کر. ٹھیک ہے آگے. فلا تخشوہم واخشونی ولی اتم نعماتی علیکم. نعماتی علیکم ولعلکم تہتدون. پس نہ تم ڈرو ان سے
और डरो मुझसे ताकि मैं पूरी करूं और ताकि और और ताकि ताकि और ताकि मैं पूरी करूं नेमतें तुम पर नेमती अपनी नेमत अपनी नेमत तुम पर हम्म और ताकि तुम हदायत पा जाओ। हम्म। युरीदुल्लाहु आगे वाला युरीदुल्लाहु बिकुमुल य- बिकुमुल यस 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 युसरा युसरा बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वाली तुकमिलु तुकमिलुल इद्दाता वाली तुकब्बिरु वाली वाली इद्दत इद्दाता वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वलअल्लकुम तशकुरून वलअल्लकुम तशकुरून। हम्म अल्लाह चाहता है हम्म। तुम्हारे लिए आसानी और नहीं चाहता और तुम्हारे लिए वो तंगी नहीं चाहता और वो नहीं और वो चाहता नहीं तुम्हारे लिए चाहता और वो नहीं चाहता तुम्हारे लिए तंगी हम्म। और ताकि तुम पूरी करो तुक गिनती मिलू नित है तुक मिलू ताकि वो ताकि इद्दता तुम नहीं होगा बाजी तू है। वाली तुक मिलू हाँ जी हाँ पढ़े ताकि इसको ताकि तुम पूरी करो गिनती हाँ और बड़ाई बयान करो और ताकि तुम और बड़ाई बड़ाई बयान बयान करो करो अल्लाह की अल्लाह की। हाँ जी हम्म अल्लाह की उस पर जो तुमको हदायत दी ताकि तुम उस पर शुक्र जो करो उसने तुम्हें हदायत दी हदायत दी ताकि तुम शुक्र हम्म, करो। क्योंकि हदा है ना तो हदा जी जो हदायत दी कुम तुम्हें ताकि तुम वला शुक्र करो वला अल्लाकुम ताकि तुम शुक्र शुक्र करो। करो इस आयत तो की ये तो अल्लाह कर सुभान ताला इसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं अल्लाह चाहता तुम्हारे लिए सॉरी अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए आसानी और नहीं आसानी वो चाहता तुम्हारे लिए मुश्किल यानी मुश्किल ही कह जी सकते हैं जी और ताकि ताकि वो तो पूरी करे ताकि तुम पूरी करो इद्दत गिनती और ताकि तुम गिनती या इद्दत मुद्दत वो जी ही होती है मुद्दत ये हज के दिनों की बात हो रही है ठीक है हाँ जी अच्छा अच्छा हज के दिनों की बात हो रही है हाँ कि जी ताकि तुम गिनती पूरी करो और ताकि तुम और बड़ाई बयान करो अल्लाह की उस पर जो हदायत दी तुम्हें और ताकि तुम शुक्र अदा करो ठीक है आप पता चल गया हाँ अभी भी नहीं जी समझ आई किसी को नहीं यहाँ तो सुन वो तो चाहता यानी है कि ना वो जो अल्लाह जी ताला ने जैसे हुक्म दिया है हज के अरकान अदा करने का ऐसे तुम अरकान करो अदा उसके और अल्लाह की बड़ाई बयान करो जी ऐसे जैसे अल्लाह ने तुम्हें तुम हदायत दी है हदायत दी यानी कि ताकि अल्लाह की दी हुई हदायत हाँ के मुताबिक क्योंकि वो मुशरिकीन मक्का क्या करते थे वो अल्लाह की हदायत के मुताबिक तो नहीं करते थे ना जी इब्राहिम हाँ अलैहिस्सलाम जैसे वो सुन्नत छोड़ के गए थे अपनी वो तो उन्होंने बदल डाली थी जी तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जैसे अल्लाह ने हदायत तुम्हें दी जो अल्लाह ने गाइडेंस दी है उसके मुताबिक तुम अल्लाह की बढ़ाई बयान करो तो वहां पे करना भी क्या अब बताया गया ना कि जब तवाफ करें तो क्या पढ़ना है ना क्या करना है जब अब उस दिन आपने क्या कलमा पढ़ना है वो चौथा कलमा पढ़ते रहते हैं ना सारा दिन हज के जी जिस दिन जी वो होता है तो लद्दाख ये भी अल्लाह की दी हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह की दी हुई गाइडेंस है हदायत है अल्लाह की दी हुई ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं ताकि तुम शुक्र करो तो जब वो पूरी गाइडेंस के जब कोई गलती कर लेता है तो वो फिर क्या करता है पछताता रहता है ना
तो अगर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक वो जो अल्लाह ने हुक्म दिए हैं उनके मुताबिक वो हज करता है, वो गिनती पूरी करता है, अल्लाह की बढ़ाई बयान जैसे अल्लाह ने फरमाया ऐसे करता है। क्योंकि मुशरिकीन मक्का क्या करते थे कि वो जब मुजदलफा से लौटते तो वो क्या करते थे, वो बैठ के इकट्ठे अपने बड़े बुजुर्गों की बड़ी बड़ी शोखियां मारते, मेरे बुजुर्ग फलां थे और ये थे। जैसे आजकल शोखी मारने वाले भी, मैं फलां की औलाद हूँ, आपको पता है। तो वो इस जी तरह जी की खूबियां बयान करते, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उधर भी उन्हें कहा कि तुम अल्लाह की जनी कि जो अल्लाह ने कहा है, अल्लाह की जितनी जनी तुम इनकी तारीफ करते हो उससे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। और वो उनकी गिनती जो है वो फिर हज की भी गिनती भी पूरी की जाए, उसका हज के दिनों की पूरी गिनती की जाती है ना। हाँ, जी क्योंकि जब हज के दिन आ जाते हैं तब उनको छोड़ा नहीं जाता ना, गिनती पूरी की जाती है। वो 11-12 तक, कोई 13 तक भी हाँ, रहते हैं वहां बिना पे जी बैठना। मीना में। तो वो गिनती पूरी करते हैं, हमें पर ना पूरी की जाए, जी जितनी भी 12 का से भी आ सकते हैं और 13 करके भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उस पर कोई गुनाह नहीं, वो सब अल्लाह ताला जी हज के अहकामात में बता रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। तो जी ये इसको मैं कर देती हूँ ली के क्या कोई है? और बहन करेगी इसको। मजीदा बहन आप कर रहे थे? नहीं, रिफत बहन कर रहे थे। वो तो चली गई है पहले तो। जी नहीं बाजी, मेरे मैं पोते आए हुए हैं, मैं इसलिए नहीं ठीक, बोली मैं कर आज। देती हूँ इसको, तो सॉरी खत्म बाजी, कर देते हैं, फिर ये खत्म हो जी जाएगा, आखिरी है वो जी बातें इसका, कर ठीक रहे हैं है। हम जी, सॉरी बाजी। ली जेर के साथ जब आएगा तो इसके मायने हम देखते हैं, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतल लितकूनू शुहदा अलन नास। और वकज़ालिका इसी तरह बनाया हमने तुम्हें एक वसत उम्मत, यानी उम्मत वसत, दरमियानी उम्मत, ताकि तुम हो जाओ गवाह लोगों पर। वमा कान अल्लाहु लियुद्दीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। और नहीं है अल्लाह और नहीं है अल्लाह वमा, और नहीं काना है अल्लाह कि वो जाया कर दे तुम्हारे ईमान, या अकारत कर दे तुम्हारे ईमान। नहीं अल्लाह है कि अकारत कर दे तुम्हारे ईमान। बेशक अल्लाह लोगों पर अलबत्ता राउफ रहीम क्या है? रहम करने वाला राउफ रहीम ज्यादा मोहब्बत शफकत करने वाला, रहम करने वाला रहम है, करने वाला बहुत रहम करने वाला है ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह नहीं है ऐसा कि वो तुम्हारे ईमानों को जाया कर दे। बेशक अल्लाह तो लोगों पर क्या है, शफकत करने वाला, बहुत मेहरबान है। वहां पे था ना कि जो कत्ल कर दिए गए हैं, कत्ल हो गए हैं मुसलमान, अब क्या वो शहीद हुए हैं कि नहीं, उनको अजर मिलेगा कि नहीं, जो इन ऐसी एक सिचुएशन थी जिसमें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यानी कि उनके मानों का क्या बना, जो कि पहले चले गए हैं, अब तो उनके क्या होगा, उन्हें उन्हें मिलेगा जी अजर या कुछ इसका। तर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारे मानों को जाया नहीं करने वाला। वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलमा मन युमिनु बिल आखिरह। और नहीं है उसके लिए अलैहिम उन पर कोई सुल्तान, कोई दलील ताकत, दलील, बेशक मगर लिनअलमा, ताकि हम जान ले, मन युमिनु कौन ईमान लाता है बिल आखिरती आखिरत पर, कौन ईमान रखता है, जलाता है आखिरत पर, कौन ईमान रखता है आखिरत पर। ताकि अल्लाह अल्लाह ताला फरमाते हैं उन पर उसकी कोई दलील नहीं है, उसकी कोई ताकत नहीं है, कोई उसकी नहीं है। हम कहते हैं ना कि कोई निगरानी नहीं है, कोई पकड़ नहीं है उनकी उस पर। मगर मगर हम चाहते हैं, सॉरी, ताकि हम जान लें कि कौन आखिरत पर ईमान ईमान लाता है। ये किसी का किसी के ऊपर नहीं है, उसकी कोई नहीं है उनके ऊपर कोई ताकत। अल्लाह जानना चाहता है, लोगों को परखना चाहता है, लोगों को आजमाता है अल्लाह ताला। तो आजमाइश जो है किसी के जरिए भी आ सकती है, जी पैगंबरों के जरिए उन पर आजमाइशें आई ना,
اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے، وہ بھول چکے تھے تعلیمات کو۔ تو جب اللہ نے پیغمبر بھیجے تو پیغمبروں کے ذریعے پھر ان کو تعلیمات جو تھی ان کو دہرائی گئی، ان کو بتایا گیا کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے نہیں مانا، تو ان کی جو آزمائش ہی تھی نا کہ پیغمبروں کا انکار کیا اور وہ پکڑے گئے عذاب میں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر بنایا ہم نے تمہیں خلیفہ زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کیسے عمل کرتے ہو تم، یا تم کیسے عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین میں ان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم خلافت لینے کے بعد کیسے عمل کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو بھی مسلمان قوم تھی ان کو بھی بتایا گیا کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تمہارے انہیں ان کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں، کیونکہ کیسی قوم نوح کے بعد کون بنے تھے، اسی طرح قوم عاد کے بعد یعنی قوم عاد جو تھی اس کے بعد سمود بنے، ان کے خلیفہ تو یہ ایک دوسرے کے یعنی پیچھے آنے والا خلیفہ کیا ہوتا ہے، پیچھے آنے والا ایک دوسرے کے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے ہے، تاکہ وہ بیچے اس پر، جی نہیں یہ خریدتا ہوتا ہے، بیچے نہیں، کیونکہ اشترو خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی کہ تجارت بیچنا اور خریدنا دونوں ہی ہوتا ہے نا۔ تو جی اشترو کا لفظ جو ہوتا ہے یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے آتا ہے، تاکہ وہ لے اس پر تھوڑی قیمت، جا وہ وصول کرے، تاکہ وہ وصول کرے اس پر تھوڑی قیمت، ٹھیک ہے۔ بیچے نہیں آئے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ وصول ہوگا باجی۔ ہاں، اگر بیچے آئے گا تاکہ وہ بیچے اسے تھوڑی قیمت پر، پھر وہ وہ دوسری طرف جائے گا نا جی ترجمہ کرتے ہوئے۔ تو اگر آپ یہ ترجمہ کریں کہ تاکہ وہ لے اس پر تھوڑی قیمت، ہاں ایک مطلب انہوں نے کہا جی اللہ کی طرف سے، کیوں انہوں نے کتاب لکھی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ کتاب اپنی ہاتھ سے وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس پر وہ تھوڑی قیمت وصول کر سکے، لوگوں سے فائدہ اٹھانا ہی ہوتا ہے نا، دنیا کا جتنا مرضی فائدہ کوئی اٹھا لے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی۔